second curriculum development model by Richard in 2013 is central design. In central design, curriculum development starts from the selection of teaching and learning activities, technique, and method rather than developing a syllabus or expect learning outcomes. Method related to learning inputs and outputs are carried out after determining the approach or method chosen or during the learning process. On the curriculum development approach using the central design, the first thing to do is to determine the method or form of learning activities in the classroom. Then, after the method is determined, then process with determining the appropriate material or topic as well as learning outcomes or outputs such as the form of the test that will be used to see the outcomes or learning outcomes. Maksudnya adalah model pengembangan kurikulum yang kedua menurut Richards dalam tahun 2013 adalah central design yang artinya itu pengembangan kurikulum dimulai dari pemilihan kegiatan belajar mengajar, teknik dan metode daripada mengembangkan silabus atau hasil belajar yang diharapkan. Hal-hal yang berkaitan dengan input dan output pembelajaran dilakukan setelah menentukan pendekatan atau metode yang dipilih atau selama proses pembelajaran. Pada pendekatan pengembangan kurikulum menggunakan central design, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan metode atau bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian, setelah metode ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan materi atau topik sesuai serta hasil atau keluaran belajar seperti bentuk tes yang akan digunakan untuk melihat hasil atau hasil belajar. Furthermore, Clark in Richards 2013 described some of main characteristics of central design. 1. Prioritizing teaching method and procedure over syllabus development. Jadi yang pertama yaitu mengutamakan metode dan prosedur pengajaran daripada pengembangan silabus. 2. More emphasis on the learning process than the initial learning objective. Yang kedua yaitu lebih menekankan pada proses belajar daripada tujuan pembelajaran awal. 3. More emphasis on method and rules for implementing the teaching and learning process. Yang ketiga yaitu lebih menekankan metode dan aturan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. 4. Learning is student-centered and provide a learning experience that allow children to work on their own in the learning process. Yaitu pembelajaran berpusat pada siswa dan menyediakan pengalaman pembelajaran. The next, make students more active and shaping their own learning style. Jadi untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dalam membentuk gaya belajar. 5. Assist students in developing their own personality. Jadi membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian mereka sendiri. 6. View the learning process and activities to complete learning. Memandang proses belajar sebagai kegiatan untuk menyelesaikan pembelajaran. And 7. Show that each learning approach has its own character or characteristic according to the learning condition. Pendekatan pembelajaran memiliki karakter masing-masing atau ciri-ciri sesuai dengan kondisi pembelajaran. And last, emphasizes the teacher as the creator of the classroom curriculum. Jadi yang terakhir yaitu menekankan guru sebagai pencipta kurikulum di dalam kelas. Okay, next. B. Central design in language teaching. The central design approach was started in language teaching pada abad 20 century, focusing on the forward design approach. Methods such as the audilingual method atau yang disebut dengan ILM
Situational language teaching and initially communicative language teaching atau bisa disebut CLT emphasizes the development of syllabus and communicative grammar material at the beginning of the emergence of CLT in the learning process. Ada 3 method emphasizes the understanding of grammar in mastering a foreign language. Model pembelajaran lain yang menerapkan pendekatan central design dalam pengembangan pembelajaran adalah pembelajaran counseling. Furthermore, text-based language teaching atau yang lebih dikatakan dengan TBLT is a learning approach that use tasks or contextual activities in language learning. Post-method teaching is a term used in the curriculum development process that does not prepare a special syllabus from scratch. Selanjutnya, Graff in Richard pada tahun 2013 menghadirkan bentuk pembelajaran yang lain, yaitu kelas ekologi di mana proses pembelajaran dianggap sebagai ekologi. From an ecological perspective, according to Graff, learning is not a matter of input and output. C. Implementation of the central design curriculum. Teaching is used as the center of the central design, where in teaching there are learning activities, student participation in class, and the role of the teachers and students in creating learning activities. Meanwhile, content or input, outcome, and assessment are dynamic and always exist in the teaching and learning process. Jadi pengajaran dijadikan pusat dari central design, di mana dalam pengajaran terdapat kegiatan belajar, partisipasi siswa di dalam kelas, peran guru, dan siswa dalam menciptakan kegiatan belajar. Sementara itu, konten atau input, outcome, dan penilaian dalam dinamis dan selalu ada dalam proses belajar mengajar.